марказии пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе манзури шумо мегардад. рӯзи дуввуми бозиҳои интихобии рӯхат ба ҷоми Осиё миёни бонувони 17 сола аст ки имрӯз дастаҳои бонувони 17 солаи Сурия ва Малайзия бо ҳам рақобат мекунанд ва хотиррасон мешавем ки ҳоло дар қораи Осиё миёни 27 дастаи узви конфедератсияи футболи Осиё бозиҳои интихобӣ барои рохат ба ҷоми Осиё байни бозингарони зерин ки соли оянда дар ҷумҳурии мардумии Чин баргузор мешавад ҷараён дорад. Аз ҳамин хотир яке аз бозиҳои гурӯҳӣ дар Тоҷикистон сурат гирифта истодааст, аз ҷумла бозиҳои гурӯҳи А ки Тоҷикистон, Филиппин, Малайзия ва Сурия шомили он ҳаст. Баъдан кишварҳои Арабистони Саудӣ, Мянмар, Ветнам, Сингапур, Таиланд, Қирғизистон ва Урдун ҳам мизбони бозиҳои гурӯҳӣ ҳастанд дар бозиҳои интихобӣ. ва ҳоло вуруди дастаҳои бонувони Сурия ва Малайзияро ба вардишгоҳ мебинем. чун ҳамеша чун анъана қабл аз шурӯи рақобат суруди миллии кишварҳо садо медиҳад. биёед гӯш меандозем ва баъдан боз гузоришро идома медиҳем. And now, the national anthem of Malaysia. دوستان عزیز برمیگردیم با آغاز رقابت بین دسته‌های یکچین نورسانی 17 ساله سوریا و مالایزیا و طور اشاره کردیم این بازی دور دومی گروهی است که حالا برگزار می‌شود. خاطرتان می‌شود که مالایزیا در بازی اول تیم بانوان 17 ساله تاجیکستان را با حساب 2-0 شکست داد و سوریا با حساب بزرگی 5-0 از فیلیپین با باخت روبرو شد. و اکنون می‌بینیم که حالا این دسته‌ها که نتیجه‌های گوناگون گرفتند در دور اول با چه نتیجه نوئیل می‌شود با هر دو دسته هم ما برار می‌خواهیم در رقابت امروزه. بانوان سوریا با لباس‌های سفید طور می‌بینیم هنرنمایی می‌کنند و تیم مالایزیا با لباس‌های سیاه بازی خواهند کرد. بیاید توجه می‌کنیم به هیئت هر دوی دسته و آنهایی که از دقیقه‌های اول امروز با майдон ворид шуданд. Сараввал ҳайти дастаи Сурия барои мо шумо ҳоло албатта пешкаш шуда истодааст ки онҳо ҳам кори маъмулии аксигириро қабл аз бозӣ анҷом медиҳанд ва ҳайти ин даста дар бозии имрӯза чунин аст. рақами 1 дарвозабон
Раҳаф Насра, рақами 2 Амина Муҳаммад, рақами 4 Наси Мино, рақами 5 Тасним Ал Таиши, рақами 7 Тало Ҳарб, капитани даста, рақами 8 Шам Шакур, рақами 9 Алма Салима, рақами 10 Ҷуди Алуғ, рақами 11 Лилос Иброҳим, рақами 15 Сало Исмоил ва рақами 19 ин Нивин Бадудур. Ин ҳайати асосии дастаи Сурия буд. Дар бозии имрӯза Маҳа Ал-Катриб сармураббии дастаи бонувони 17-солаи Сурия аст. Тамошобинони азиз, ҳоло мебинем ки ҳар ду даста ҳам айни ҳол омодагӣ мегиранд барои шурӯи бозӣ дар рақобати имрӯза. ҳайати дастаи Малайзия дар бозии имрӯза рақами 1 дарвозабон Футрия Ана Ҳусна, рақами 2 Зафира Зулайхо Зуҳри, рақами 5 Ирина Зязрен Пуат, рақами 7 Путри Мия Алиса, рақами 8 Нина Ҳашмаҷӣ, рақами 9 Кеша Абдул Аделина Халид, рақами 10 Дишана Пилай, рақами 12 Нур Остина, рақами 15 Ҳарина Индран, рақами 16 София Лакасе, рақами 19 Нуфи Лайла Сиамила. Ин буд ҳайати дастаи Малайзия. Лайло Чуам сармураббии дастаи бонувони Малайзия аст дар бозии имрӯза. ҳайати доварон дар рақобати имрӯза довар аз Непал аст Анҷан Раҷ ва ба ӯ доварони канории Лалерен Ҳарграве аз Австралия ва Дилшода Раҳмонова аз Тоҷикистон дар канорҳо кӯмак мекунанд. нақши довари чаҳорум ба довари австралиягӣ Ребека Дюркау гузошта шудааст ки дар бозии имрӯза онҳо ҳам муваззаф ҳастанд дар рақобати имрӯза. ҳама чиз омода аст барои шурӯи бозӣ байни дастаҳои бонувони Сурия ва Малайзия ва ба ҳар ду даста ҳам ҳоло барори комёбӣ таманно мекунем. хуб, инак бозӣ шурӯъ мешавад аз сӯи футболбоздухтарони дастаи Сурия ва мебинем ки зуд бозингарони тими Малайзия ҳоло тӯбро зери назорати худ мегиранд ва имконияти анҷом додани ҳамлаҳо ҳам ҳастанд. хуб, дар гурӯҳҳои дигар тавре ишора кардем, боз тимҳои дигар ҳам шомил ҳастанд. дар гурӯҳи Б Лубнон, Эрон, Арабистони Саудӣ ва Кувайт ҳастанд ки бозиҳо дар Арабистони Саудӣ сурат гирифта истодааст. дар гурӯҳи С онҷо Индонезия, Мянмар ва Макао ҳастанд. Муғлистон ҳам буд, аммо аз мусобиқа даст кашид ва бозиҳо дар Мянмар сурат мегиранд. дар гурӯҳи Д бошад Ветнам, Ҳонконг ва Гуам қарор доранд ва бозиҳо дар Ветнам сурат мегирад. дар гурӯҳи И Австралия, Сингапур ва Мариянаи Шимолӣ ҳаст. бозиҳо дар Сингапур баргузор мешаванд. дар гурӯҳи Ф Тайланд, Непал ва Туркманистон мебошанд. ин бозиҳо дар Тайланд сурат мегиранд. дар гурӯҳи Ҷ бошад Ҳиндустон, Узбекистон ва Қирғизистон ҳастанд. бозиҳо дар Қирғизистон сурат мегиранд. аллакай даври аввал сипарӣ шуд, онҷо Қирғизистон мағлуб шуд аз тими Ҳиндустон. ва дар гурӯҳи H бошад дастаҳои Бангладеш, Урдун ва Тайпеи Чин. бозиҳо дар Урдун сурат гирифта истоданд. ва тавре медонем дӯстони азиз, аз ҳар даста, аз ҳар гурӯҳ ғолибон ба қисмати ниҳоии ҷоми Осиё роҳ меёбанд. ғолиби албатта гурӯҳҳо ки роҳи худро метавонанд ба қисмати ниҳоии ҷоми Осиё байни футболбоздухтарони 17 сол таъмин кунанд. ва албатта 8 роҳат ҳоло боқӣ мондааст
4 роҳати дигар аллакай насиби чин соҳиби майдон. Кореяи Шимолӣ чемпиони феъли мусобиқа байни ин сину сол, Ҷопон финалисти мавсими гузашта ва Кореяи Ҷанубӣ дастае ки дар соли гузашта ҷои сеюмро гирифт. Ҳар се даста бо шумоли мизбони мусобиқа аллакай ба ҷоми Осиё байни бонувони 17 сола роҳат ба даст оварданд. Аз ҳамин хотир метавонем бигӯем ки барои 8 роҳат ғолиби 8 гурӯҳ мубориза мебаранд ва дар ҷоми Осиё байни бонувони 17 сола 12 даста иштирок хоҳад кард. Ва тавре гуфтем мусобиқа соли оянда дар Чин баргузор мешавад аз 3 апрел то 17 май миёни 12 тими порқувват. Соли гузашта албатта мусобиқа бисёр хуб буд. Дар Индонезия баргузор шуд аз 6 то 19 май ва Кореяи Шимолӣ дар финал Ҷопонро шикаст мувоҷеҳ кард. Вале онҷо танҳо дар 2 гурӯҳ дастаҳо иштирок карданд. Яъне 8 даста буд соли гузашта ва имсол 4 даста боз зиёд шуд назар ба соли гузашта. Аз ҳамин хотир метавон гуфт, масалан дар бозиҳои интихобӣ ки соли 2023 баргузор шуда буд, шумораи зиёди дастаҳо буданд, вале на ҳамаи онҳо роҳат гирифтанд. Тими бонувони Тоҷикистон ҳам буд, онҷо дар як гурӯҳ бо Кореяи Ҷанубӣ, Ҳонконг қарор дошт, вале дар ду бозӣ ба шикаст мувоҷеҳ шуд дастаи мо. махсусан 16-0 аз Кореяи Ҷанубӣ ноком шуд дастаи бонувони 17 солаи Тоҷикистон. Ва тими наврасони Сурия, тими бонувони 17 солаи Сурия дар он мусобиқа иштирок накард. Малайзия ҳам соли гузашта уман дар бозиҳои интихобии мусобиқаи гузашта иштирок накарда буд. ҳоло таваҷҷӯҳи Конфедератсияи футболи Осиё ба футболи бонувон дар минтақа хеле ва хеле зиёд шуда истодааст. аз ҳамин хотир онҳо дар тамоми синни сол мусобиқаҳоро дар минтақа баргузор карда истоданд. идомаи ҳамлаи бозингарони тими Малайзия Алма Салваих буд. ҳоло акнун аз канори рост боз як ҳамлаи дигари бозингарони тими Малайзия, вале дифоъгари дастаи Сурия имкон намедиҳад. Бозингари рақами 15 Сали Исмоил ва тӯбро аз майдон зада берун кард. ҳоло зарбаи кунҷӣ барои дастаи наврасони бонувони 17 солаи Малайзия. بتوجه میکنیم حالا با تو بازیگران دسته سوریه سالی اسماعیل بیشتر توپ رو زیر نظارت خود میگیرند. بانوان سوریه و موفق نشدند برای نگاه داشتن توپ. شش دقیقه لکه سپری می شود از شروع بازی دسته های سوریه و مالایزیا. عموما در این سن و سال مسابقه قهرمانی آسیا یعنی بین بانوان 17 ساله از سال 2005 این جانب صورت گرفته است. تا این دم از همه بیشتر دسته کره شمالی 4 مرتبه غلبه کرده است. 4 مرتبه دیگر در فینال شکست خورده است. 4 مرتبه دسته ژاپن، 3 مرتبه آنها در فینال شکست خوردند. 1 مرتبه دسته کره جنوبی غلبه کرده است و 1 مرتبه در فینال مغلوب شده است.
ва бештар кишварҳои шарқи осиё дар футболи бонувон хеле пурқувват ҳам ҳастанд. ва мусобиқао байни бонувони 17 сола бештар дар ҷумҳурии мардумии чин сурат гирифта истода. Соли 2011, 13, 15 ва инак соли 2026 сурат мегирад. баъдан бо соли 2027 ва 28 ҳам эҳтимол аст ки дар чин баргузор шавад ин мусобиқа. яъне имсол аз нахустин ташкили ҷоми осиё байни бонувони 17 сола 20 сол сипарӣ мешавад. ҳоло фурсати бисёр хуб буд барои бозингарони Малайзия, аммо дарвозабони дастаи Сурия бисёр оли ҳунарнамоӣ кард. Наҳаф Насрам хеле хуб бозӣ кард. лаҳза 1 ба 1 буд бо дарвозабон аз ҷониби ҳамлагари дастаи Малайзия. идомаи ҳамлаи бозингарони тими Малайзия ин вазъиятро футболсӯхтарони тими Сурия бартараф карданд. зарбаи хеле ҳам сахт аст, масофаи дур ва гол. ҳисоб кушода мешавад. дӯстони азиз, Зафиҳа Зулайхо Зуҳрӣ аз масофаи дур тӯбро ба даруни дарвозаи дастаи Сурия равон мекунад ва ҳисобро 1-0 менамояд ба фоидаи дастаи Малайзия. Goal for Malaysia by player number 2, Zafira Zulaikha Zuhri. бозингарони Малайзия тавре гуфтем дар муқобили дастаи бонувони 17 солаи Тоҷикистон ҳам ғалаба карда буданд. бо ҳисоби 2-0 ва инҷо ҳам бо бартарӣ дар муқобили Сурия онҳо бозиро шурӯъ карданд. умуман дастаи бонувони 17 солаи Малайзия дар мусобиқаҳои сатҳи Осиё таҷрибаи зиёд надорад. дар ин синни сол дар назар дорам. вале дар асл боз як дастаи бонувони Малайзия ҳам ҳаст дар мусобиқаҳои сатҳи баланди Осиё иштирок мекунад ва агар мо ба натиҷаҳои дастаи бонувони Малайзия рӯорем, онҳо дар рейтинги FIFA байни бонувон дар зинаи 92 меистанд. баъд аз нашри охирин ва дар бозиҳои Осиё дар бозиҳои интихобии ҷоми Осиё байни бонувони дастаҳои мунтахаби Осиё аз Кореяи Шимолӣ ахиран мағлуб шуданд, вале дар муқобили Тоҷикистон ғалаба ба даст оварда буданд. тобистони имсол мусобиқа баргузор шуд ва яке аз гурӯҳҳо маҳз дар Тоҷикистон сурат гирифта буд. яъне мизбониро Тоҷикистон ба уҳда гирифт дар яке аз бозиҳои гурӯҳӣ. тими мо бо Кореяи Шимолӣ, Малайзия ва Фаластин буд. Малайзия бар тими мо ғалаба кард бо ҳисоби 1-0. дар бозии аввал 1-0 Фаластинро мағлуб карда буданд ва дар бозии сеюм аз Кореяи Шимолӣ 6-0 мағлуб шуданд, вале натавонистанд аз гурӯҳ ба даври дигар роҳат гиранд барои иштирок дар ҷоми Осиё ки соли оянда он ба нақша гирифта шудааст дар Австралия ва онҷо 12 даста иштирок мекунанд. албатта аз 8 гурӯҳ, ғолиби 8 гурӯҳ
роҳат гирифтан аллакай ба ҷоми осиё байни дастаҳои мунтахаби бонувон. Масалан чин, Кореяи Шимолӣ ва Ҷопон ба ҳайси дастаҳое ки дар ҷоми осиёи ахир соли 2022 зинаҳои аввал, дуввум, сеюмро гирифта буданд. Австралия мизбон аст. гапсари он меравад ки Сурия дар бозиҳои интихобӣ ҷоми осиё ки ахиран баргузор шуд иштирок накарда буд. барои ҳамин дастаи бонувони Малайзия тавре гуфтем як тими бо таҷриба ҳам ҳаст. ва гузашта аз ин дар Малайзия, дӯстони азиз, лигаи бонувон амал мекунад. дар ин лига мо агар ба натиҷаҳои лигаи бонувони Малайзия таваҷҷӯҳ кунем, имсол 8 даста дар лигаи бонувони Малайзия иштирокчӣ ҳастанд ва баъзе аз бошгоҳҳои маъруфи Малайзия дастаҳои мардона тимҳои занона ҳам доранд. Масалан тими Сабо, Селангор ва чанд тими дигар дастаҳои бонувон ҳам доранд. аз ҳамин хотир ҳар кишваре ки лигаи бонувон дорад, футболи бонувон онҷо аз наврасӣ анҷом мешавад, онҷо рушди футболи занона ҳам хеле ва хеле хуб мегардад. ин вазъият бартараф карда мешавад. ҳоло аз ҷониби дифоъгари дастаи Сурия Маса Мена ва тӯб аз майдон берун карда шуд. ҳоло талош мекунам бозингарони тими Сурия ки як бозии хуб ҳам нишон диҳанд, вале муваффақ нашуда истоданд. ҳоло ба то бозингарони тими Сурия аз нимаи майдон то ҳол нагузаштанд. футболбоздухтарони Сурия ин барои онҳо хеле ва хеле душвор шуда истодааст. идомаи ҳамлаи дастаи Сурия ва беҳтарин фурсат ҳам буд. беҳтарин фурсат ҳам буд барои ҳамлагари дастаи Сурия. Шакур бисёр имконияти хуб буд. ҳоло имконият ҳаст барои бонувони Сурия ки ҳамлаҳои худро анҷом диҳанд, аммо муваффақ нашуда истоданд. вале боз як мавҷи дигари ҳамла тавассути бозингари рақами 5 амалӣ мешавад. Тасним Алкате ва тӯб аз майдон берун мешавад. тӯб аз майдон берун шуд. аут ба фоидаи бозингарони Сурия.
идомаи ҳамлаи бонувони Сурия, Малайзия мазарат, фурсат ҳаст, зарба ва тӯб аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун мешавад. Беҳтарин имконият буд барои бозингари рақами 19 ин даста Нур Лайло. фурсати бисёр хуб буд барои Нур Лайло, аммо ӯ имкониятро хуб истифода бурда натавонист. қоидаи бозӣ дар маркази майдон вайрон карда шудааст. пас ба маркази майдон, вале ин то як андоза паси хато ҳам буд. идомаи ҳамлаи дастаи Сурия ва гузариши бисёр хуб аз канори майдон партоб анҷом мешавад, вале касе нест аз футболбозони духтарони дастаи Сурия. дақиқаи 20 бозӣ, тамошобинони азиз. мушкил буд барои капитани дастаи Сурия. хуб бозӣ кардан, тало ҳарб, вале ба ҳар сурат бонувони Сурия оҳиста оҳиста равиши бозиро ба даст гирифта истоданд.
دوستان عزیز ادامه میکند بازی. حساب گفتیم همون 1-0 با فایده دسته یکچینی مالایزیا است. اینجا قاعده بازی وایران کرده شده است از سوی محافظتگری دسته یکچینی بانوانی سوریا و داور ضربه جریموی داد با نفع فوتبال بازدختران مالایزیا. توجه میکنیم که ضربه چگونه اجرا می شود. بیاید ببینیم با این ضربه که اجرا می شود جانب دروازه دسته سوریا ضربه زده شد و دروازه‌بان هم توپ را داشت. امکانیت ادامه دادن حمله برای بازیگران دسته مالایزیا هست از کناری میدان. حالا بیا توجه میکنیم با حمله بازیگران تیم سوریا. توپ رو از اوت با بازی می‌دارد. حالا تصنیم التایش خیلی فعال هستند در نیمه میدانی مالایزیا بازیگران تیم سوریا، اما عکس الحمله دسته مالایزیا. عکس الحمله دسته سوریا، موقعیت بسیار خوب. فرصت هست تنها برای اجرای ضربه و ضربه هم به هدف نمیرسد. توجه میکنیم ضربه زده می شود جانب دروازه مالایزیا. این اولین ضربه در بازی امروز بود از سوی بازیگران سوریا، ولی به نتیجه جا دروازه‌بان توپ را از میدان زده بیرون میکند. این هم سبب دارد یکی از بازیگران تیم مالایزیا
ҷароҳат бардоштааст. Ба кӯмаки табибон ниёз дорад. шояд ҳолаташ хуб аст. аут ба фоидаи бозингарони тими сурия, вале ферплей мешавад. инҷо онҳо тӯбро мегузоранд ба бозингарони дастаи ҳариф. باز هم توپ از میدان بیرون می شود. خب اینجا چه اشاره می شود؟ حالا دقیقه 30 هم پشت سر می شود و یک دقیقه استراحت داده می شود با دسته ها. حساب 1-0 همانو با فایده دسته مالایزیا است. Suara yang betul dah. Suara. Organize.
فاول با فایده بازیگران تیم مالزیا. حالا با تو بازیگران دسته سوریا و میبینیم که اینجا حمله بازیگران کوشش زیادی بازیگران سوریا. یکی از بازیگران دسته سوریا حالا جراحت برداشت. کمک رسانیده میشود به فوتبالبازی آسیب گرفته تیم سوریا. باز هم یک کشی بازیگران مالزیا. و باز خواهده بازی ویران کرده می شود این دفعه در مقابل بازیگری دسته مالزیا.
دقیقه 38 بازی تا انجام نیمه اول رقابت 7 دقیقه دیگر باقی مانده است. با تو باسه هم بازیگران تیم سوریا حالا شاید از بازی همدیگر چندان راضی نیستند. فوتبال دختران سوریا به هر صورت کوشش کرده ایستادند. رقابت خیلی پرشدت است از جانب مینا حسمجی بازیگر رقم 8 مالایزیا و دفاعگری دسته سوریا. حالا با تو بازم بازیگران مالایزیا اندکی پوتری میا الیاسا موفق نشد. به هر صورت حمله دسته مالایزیا ادامه میکند. بازم بازیگران مالایزیا در حمله. عکس العمل دسته سوریا خیلی زیاد اینجا تلاش دارد. آلما سالوایا اما موفق نشد تا انجام برای ادامه دادن حمله. حالا پرتاب بسیار خوبی نینا. تلاش بازیگران مالایزیا و یک ضربه اما بلندتر. این ضربه از بالای دروازه از میدان بیرون میشد اما داور اشاره میکند که ضربه کنجی است. توپ به بازیگران تیم سوریا رسیده است. ضربه کنجی هم به نتیجه پایان یافت. ادامه حمله بازیگران سوریا فرصت بسیار خوب هم است. پاس را منتظر هستیم اما زود فوتبال باز دختران مالایزیا هم به موقع های خود برمیگردند. امکانیت ادامه دادن حمله هست.
دقیقه 43 بازی. میکنی ضربه‌زنی هست. چرخش بسیار خوبی بازیگری رقمی 8 شام شکور، ولی این حمله بازیگران تیم سوریا تولیدی تیم به نتیجه به پایان رسید. 2 دقیقه دیگر وقت است برای آنها. با تو بازیگران مالایزیا. یک دقیقه دیگر باقی مانده است. امکانیت بود و ضربه رو داشته میگیرد دروازه‌بان دسته مالایزیا. امکانیتی باز ادامه دادن حمله هست. There will be 5 minutes of added time. دقیقه ایلوگی رفته ایستاده است و بسیار یک بازی سست رو میبینیم. ادامه حمله با اشتراک بازیگران دسته سوریا. والا میبینیم که چگونه بازی ادامه میکند. ضربه جریمه‌ای به فایده مالایزیا. خب چند ثانیه دیگر در اختیار دارند دسته ها. اندکی دیرتر بازی رو شروع کردند بازیگران تیم مالایزیا. ضربه به نزد دروازه دسته سوریا. امکانیتی نوبتی و تو با پهلوی دروازه دسته سوریا رسید و برگشت. بهترین فرصت گلزنی بود برای بازیگران مالایزیا که آنها در دقیقه آخر میتوانستند با حسابی افضلتر به تنفس روند.
امکانیت هست برای بازیگران تیم سوریا. دقیقه 48 بازی. یک امکانیت دیگر برای بازیگران سوریا. خب اینک دوستان عزیز دقیقه 4 ایلوگی هم پایان یافت. صدای مشترک داور را هم منتظر هستیم. و از نزد دروازه تو به بازی درآورده می شود. و دوستان عزیز انجام نیمه اول رقابت حساب 1-0 به فایده مالزی است و بعد از چند لحظه برمیگردیم به نیمه دومی رقابت. با ما باشید. We call football the beautiful game. It unites us from the roar of the fans to the stare of the game's greats. Football teaches us how to live,
with integrity, discipline, and respect. Every match is a test, not just of skill, but of character. This is part of the game too, because true champions don't just play hard, they play clean, on the pitch and beyond it. Say no to doping. ドーピングはしてはいけません。Doping yani tagalog. It's our responsibility to protect the game. There's nothing we can't do. Say no to doping. We call football the beautiful game. It unites us
From the roar of the fans to the stare of the game's greats, football teaches us how to live with integrity, discipline, and respect. Every match is a test, not just of skill, but of character. This is part of the game too, because true champions don't just play hard, they play clean, on the pitch and beyond it. Say no to doping. ドーピングはしてはいけません。Opin e nu tagallo. It's our responsibility to protect the game. There's nothing we can't do. Say no to doping. How many minutes left?
Substitution for Malaysia. Player number 8, Nina Asmaji, replaced by player number 21, Noor Shadrina. Player number 19, Noora Laila Siamila, replaced by player number 22, Siti Balqisi. دوستان عزیز برمیگردیم به نیمه دومی بازی بین دسته‌های بانوان 17 ساله سوریه و مالایزیا. این بازی انتخابی است تماشاگران عزیز که حالا در پایتخت کشورمان شهر دوشنبه جریان دارد. بعد از قسم اول حساب با فایده بازیگران مالایزیا خودتون میشویم که در آغازی نیمه اولی رقابت فوتبال دختران دسته مالایزیا توانستند دروازه دسته سوریه را رخ نکنند. و بیایید توجه میکنیم بار دیگر به هیئت دسته ها. شروع میکنیم از سوریه که با لباسهای سفید بازی دارند. دروازه‌بان رقم 1 رحف نصره، رقم 2 امینه محمد، رقم 4 مسا مینا، رقم 5 تسنیم التایش، رقم 7 کاپیتان دسته طلا حرب، رقم 8 شام شکور، رقم 9 алма سالوایه، رقم 10 جودی алуш، رقم 11 لیلوس ابراهیم، رقم 15 سالی اسماعیل و رقم 19 نیوین бадур. سرمربی دسته بانوان سوریه ماها الکتریب است. و حالا ضربه جریمه‌ای به فایده آنها. به توجه میکنیم با ضربه جریمه‌ای که اجرا می شود چگونه آنها از این فرصت استفاده میبرند حالا نامعلوم است و امکانیت خوب هم هست به نظرم برای بازیگران سوریه. و این وضعیت برطرف شد از جانب سوفیا لاکاسه محافظتگری دسته مالایزیا. هیئت دسته مالایزیا آنها با لباسهای سیاه بازی دارند. در زبان رقم 1 پوتری айна حسنا، رقم 2 زفیره زلیخا زهری مؤلف گل دسته مالایزیا، رقم 5 ایرینا سیازرین فؤاد، رقم 7 پوتری میا الیسا، رقم 8 نینا حسمجی، رقم 9 کشا ادلینا خالید، رقم 10 دشانا پولای، رقم 12 نور هیستینا، رقم 15 هارینا نیکا ایندران، رقم 18 سوفیا لاکاسه، رقم 19 نور لایلو سیامیل و سرمربی این دسته لایلو چوآ متخصص کشور مالایزیا است. داور بازی امروز از نپال است انجان رای، با او لورین هرگری از استرالیا و دلشاد رحمانوف از تاجیکستان کمک میکنند. ربیکا دورکاو داور چهارم در بازی امروز است. قاعده بازی ویران کرده میشود از جانب بازیگران دسته سوریه در مرکز میدان و داور هم ضربه جریمه‌ای تعیین میکند به نفع بازیگران مالایزیا. و طور اشاره کردیم در 8 گروه بازی انتخابی جام آسیا میان بانوان 17 ساله صورت گرفته است از غالبی 8 گروه با جام آسیا که سال آینده در جمهوری مردمی چین برگزار می شود. بین این سن سال راه خود را هموار خواهند کرد. حالا وضعیت خطرناک در نزد دروازه دسته مالایزیا و از این امکانیت استفاده برده نتوانست حمله‌گری تیم سوریه. بهترین شانس هم بود برای او. حالا با بازیگری آسیب گرفته دسته سوریه کمک رسانیده می شود. به نظرم آسیب گرفته است و اگر حالتش خوب باشد حتما بازی را ادامه داده می تواند. خب قسمی اول 45 دقیقه با برتری دسته مالایزیا جنببست شد. باز دوباره 5 دقیقه اضافه کرد. در 5 دقیقه هم
ҳисоб ҳамоне ки буд боқӣ монд ва акнун нимаи дуввумро мебинем бо чӣ натиҷа ҷамъбаст мешавад. дар қисми аввал футболбоздухтарони дастаи Сурия хеле зиёд ҳамла карданд, хеле зиёд кӯшиш намуданд, аммо ин натиҷа надод барои онҳо. имконият барои бозингарони тими Сурия буд. ҳоло боз ҳам талош мекунанд онҳо. бетаваҷҷӯҳ мекунем. имконият барои бозингарони Сурия аз канори майдон. мавқеияти хуб ҳам ҳаст барои бозингари дастаи Сурия. довар ишора мекунад ки инҷо тӯб аз майдон берун шудааст. ва зарбаи ҷаримавӣ будааст. боз ҳам ба фоидаи бозингарони тими Сурия. ва ин ҳамла ҳам аз ҷониби бозингарони дастаи Сурия бенатиҷа ба анҷом расид. ва рақобати хеле пуршиддат дар миёнаи майдон. дӯстони азиз, ҷо муқобили бозингари рақами 4 Маса Мена аз ҷониби ӯ қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. муқобили футболбоз духтари Малайзӣ Кейша Аделейна Халид. таваҷҷӯҳ мекунем ҳоло ба зарбаи ҷаримавӣ бозингарони тими Малайзия. партоб ба ҷаримавии дастаи Сурия, аммо он бенатиҷа ба анҷом мерасад. бозингарони Сурия ҳоло ба ҳамлаи ҷавобӣ мераванд. аз маркази майдон талоши талаҳарб вале муваффақ намешавад. ҳамдастаҳояш ҳамларо боз тақвият мебахшанд.
بسیاری حمله های بازیگران تیم سوریا به نتیجه به پایان رسید. بسیار از حمله ها. ادامه حمله دسته سوریا. لیلیاس ابراهیم پرتابی با جای مکوی دسته مالایزیا. و خیلی زیاد تلاش کرده است از بازیگری دیگری خط دفاعی دسته سوریا. ضربه از مسافه دور و موفق نشد. حال حاضر بازیگری دسته سوریا شام شکور. ادامه حمله بازیگران تیم سوریا. باز هم تلاش میکنند. معصمینا از کنار میدان خیلی فعال است این بازیگر. اینجا قاعده بازی ویران شده است. نافهمی میانی بازیگر رقم 2 مالایزیا زفیر زلیخان و کاپیتان دسته سوریا طلحر. هر دو این بازیگر رو داور نپالی به نزد خود دعوت میکنند. آرام میکند اونها رو و بعد هم بازی ادامه میکنند. ادامه حمله بازیگران سوریا. حالا با توپ بازیگر رقم 9 کیشا خالد پاس به محافظتگر. این وضعیت رو محافظتگران دسته مالایزیا برطرف میکنند. حمله باشد ادامه میکند و یک امکانیت بسیار خوب برای حملهگری دسته مالایزیا. ضربه زده میشود اما توپ با جانب دروازه نمیرود. بهترین فرصت بود برای بازیگران مالایزیا. پانزده دقیقه سپری می شود از آغاز نیمه دومی واخوری. بین این دسته های حساب همون 0-1 باقی می ماند. تغییرات می شود در دسته مالایزیا. بازیگر رقم 7 پوتری میا الیسا ترک میدان میکند و با جای بازیگر رقم 13 نور دمیا همدان وارد میدان میگردد. Replaced by player number 13 نور دمیا همدان.
حالا هم که بازیگران مالزی هم کوشش کرده استن در دقیقه اخیر. قاعده بازی ویدون کرده می شود در مرکز میدان دوام میکند کاپیتان تیم سوریا طلا حرب و با این دعوا امین محمد همراه می شود. حالا ادامه حمله بازیگران دسته مالزیا حمله به دروازه‌بان هم بود. داور این چیز رو و این چیز چندان توجه هم نکرد. آنها که در قسم دوم بعد از گزارش شدن 15 دقیقه حالا بازیگران تیم مالزیا برتری نشان داده ایستادند. پرتابی طلا حرب ولی نادرست بود این ارسال توپ. گزارش بسیار خوب از جانب بازیگر رقمی 22 که در قسم دوم به میدان آمد. سیتی بالوهیس مختار. از خط حمایه بازیگران تیم سوریا بازی را شروع میکنند. قاعده بازی را از بازیگر رقم 11 لیلاس ابراهیم ویران کرد از دسته سوریا. ادامه حمله بازیگران تیم مالزیا ولی فوتبالدختران سوریه از این حالت برآمدند. سرعت خیلی بلند گرفت شام شکور اما موفق نشد برای ادامه دادن حمله.
идомаи ҳамлаи бозингарони Малайзия ва ҳаракатҳои бисёр хуб. ҳоло биё таваҷҷӯҳ мекунем. اینجا قاعده بازی ویران میشود از جانب حمله‌گر سوریه. بازیگر رقم 9 آلما سالوایا. دو نفر در دسته سوریه ایواز میشوند. بچه‌های بازیگر رقم 8 شام شکور با میدان بازیگر رقم 21 آیا حسین وارد میشود و فوتبال رقم 12 بیان جامع اتوام با میدان وارد میگردد. Substitution for Syria. Player number 8 Sham Sakur replaced by player number 21 Aya Hossein. Player number 9 Alma Salvaye. Alma Salvaya ترک میدان کرد. بازیگر رقم 9 و فوتبال رقم 12 بیان جامعتو با میدان وارد شد و طوری گفتیم دو تغییرات در هیئت دسته سوریه انجام داده شد. ادامه حمله را می‌بینیم با اشتراک بازیگران دسته سوریه. فرصتی خوب هم هست. ادامه حمله دسته مالایزیا و بسیار حرکت‌های خوبی کیسا خالد. پرتابی او امکاناتی زدن ضربه هست برای بازیگر رقم 22 و اینجا پنالتی چرا گذاشته نمی‌شود. به نظرم بود بهترین فرصت برای بازیگران مالایزیا. فوتبال دسته مالایزیا حالا تلاش میکنند بیشتر برای ادامه دادن حمله. بازیگر رقم 22 خیلی فعال است در دسته مالایزیا. خب دقیقه 70 هم پشت سر می شود. تماشاگران عزیز حساب بازی 0-1 همانی که در قسم اول بود باقی میموند و دقیقه باقی مونده با کدام نتیجه جمع بحث می شود این را تنها وقت نشان خواهد داد. حمله نوبتی بازیگران سوریه. هنرنمایی بسیار خوبی طلا حرب در مقابل او موفق نمیشود سوفیا لاکاسه و بعداً این حمله را برباد میدهد
босингари дигари хатти дифои дастаи Малайзия ва зарбаи кунҷӣ барои бонувони Сурия. таваҷҷӯҳ мекунем ба зарбаи кунҷӣ. ҳоло имконияти идомадодани ҳамла ҳаст барои бозингарони тими Сурия. талоши бозингарони Сурия. خیلی زیاد حرکت کرده ایستادند فوتبال‌بازی سوریا و اینجا قاعده بازیرو کاپیتان دسته سوریا ویران میکنند. کارت زرد به او نشان داده میشود. طلا حرب کاپیتان دسته. бар сурат дар бештари ҳолат ман фикр мекунам футболбозухтарони Малайзия мехоҳанд ки ҳисоби бозиро нигоҳ доранд, аммо ҳоло анҷоми рақобат нест. дӯстони азиз, Лилияс Иброҳим дар маркази майдон хеле хуб тӯбро нигоҳ медорад. Тало ҳарб ба ҳамла ҳамроҳ мешавад. бозингарони Малайзия бошанд ин вазъиятро бартараф мекунанд. вале боз ҳам тӯбрабоӣ аз ҷониби дифоъгарони дастаи Сурия муваффақ нашуд. бозингари рақами 21 Ая Ҳусин аз тими Сурия. боз ҳам имконият буд барои футболбозухтарони Малайзия, аммо муваффақ нашуданд. як зарбаи дигар аз масофаи дур, вале дарвозабони дастаи Сурия тӯбро дошта мегирад. پانزده دقیقه دیگر دوستان عزیز تا فرجام این بازی باقی میماند. حالا داور امکان میدهد بعد دسته ها که کمی استراحت کنند و بعدا بازی ادامه مییابد. خب بازی ادامه میکند. تماشاگران عزیز
аут ба фоидаи бозингарони Сурия. Насамена бо туп. зуд бозингарони тими Малайзия тӯбро мегиранд. аут ба нафи бозингарони Малайзия. София Лакасе ҳоло тӯбро аз аут ба бозӣ медарорад ва мебинем ки чӣ гуна бозингарони Малайзия ҳамла мекунанд. идомаи ҳамлаи Сурия ва суръат нарасид онҷо барои Баян Ҷомаатун бозингари рақами 12. боз ҳам ҳамлаи бозингарони дастаи Сурия. яке аз бозингарони дастаи Малайзия ҳоло андаке ҷароҳат бардошт. ба кӯмаки табибон ба назарам ниёз дорад. инҷо шояд бозингар иваз мешавад дар ҳайати дастаи Малайзия. бале ба ҷои бозингари рақами 12 Нур Остина ба майдон футболиси рақами 11 Алия Элиос Шah ба майдон Substitution for Malaysia. Player number 12 Nur Kristina replaced by player number 21 Nur Shadrina Johari. имконияти домони ҳамла барои бозингарони дастаи Сурия ҳаст ва дарвозабони дастаи Малайзия боз ҳам тӯбро дошта мегирад. 9 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. тамошобини азиз,
حالا با تو بازیگران دسته سوریا. پایده بازی بازم ویران میشد. این دفعه در مرکز میدان و کارت زرد میگیرد. حالا بازیگری دسته سوریا جودی آلوش. اینجا نافهمی میانی بونوان صورت گرفته ایستاده است در مرکز. خب یه توجه میکنیم به ضربه جریمه‌ای، هرچند مسافت خیلی دور است اما امکان سازمان دادن یک حمله برای بازیگران مالزیا شاید وجود دارد. اینجا یک بازیگر دیگری دسته سوریا جراحت برداشت. شاید بازی رو دیگر ادامه دادن نمیتواند. ادامه حمله دسته مالزیا. پرتابی زمینی و این وضعیت برطرف می شود از سوی فوتبال‌بازیکنان تیم سوریا. ادامه حمله بازیگران تیم مالزیا. نوردامیا بازیگر رقم 9 مبارزه میبرد. کیسا خالد ولی موفق نشد. چهار دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. تماشاگران عزیز، و باز هم حمله بازیگران دسته سوریا به نتیجه به انجام رسید.
بازی دوام میکنند از جانب بازیگران تیم مالایزیا. توپ از میدان صدا بیرون کرده شد. خب با حالا بازیگر عوض می شود در حیاتی دسته مالایزیا با جای بازیگری رقم 9 کیسا ادلاینا خالید با میدان بازیگر رقم 17 نور آوادا افیه وارد می شود. ادامه حمله بازیگران دسته مالایزیا و ضربه کنجی کار میکنند در دقیقه اخیر آنها. بیا توجه میکنیم په خب بیا توجه میکنیم په ضربه کنجی برای بازیگران تیم مالایزیا. There will be 5 5 minutes of دقیقه overtime. اضافه کرده شد به وقت اساسی بازی با این دسته ها. پرتاب خیلی بلند با جریمه‌گوی دسته سوریا. فرصت برای بازیگران تیم سوریا. پس انجام می شود و بسیار امکانیت خوب، اما توپ راست به دست دروازه‌بان مالایزیا پوتری آنا حسنی رفت. خب حالا دقیقه اخیر رو میخواهند بازیگران دسته مالایزیا با
кашол додани вақт пушти сар кунанд. яке аз бозингарони Малайзия ҳоло ҷароҳат бардоштааст. خب اصلا این کشال دادنی وقت هم هست. خب زیاد از یک قریب 2 دقیقه وقت کشال داده شد در پایان رقابت. خیلی وقتی زیاد کشال داده می شود. اصلا باید پس از 1 دقیقه بازی به انجام رسد، ولی فکر میکنم داور این طور نمی کند. امکانیت ادامه دادن حمله هست برای بازیگران تیم سوریه. اصلا 5 دقیقه علاوه کرده داور پایان یافت تماشاچیان عزیز، ولی طوری میبینیم حالا اجازه داده شده است که بازی ادامه کند، چون که بالاتر گفتیم که وقت خیلی زیاد کشال داده شد. ادامه حمله دسته سوریه مسامینم و اینجا ضربه کنجی است برای بازیگران دسته سوریه. حالا بازیگران سوریه باز هم میخواهند حمله های خود را انجام دهند. دقیقه 97 یک ضربه از مسافه دور و دروازه‌بان مالزیا توپ را داشته گرفت. شاید بعد از چند لحظه بازی هم به اتمام رسد.
дарвозабони Малайзия дубора тӯбро гирифт. Дақиқаи 97 ҳам пушти сар шуд. ва садои штаки довар аз фарҷоми ин бозӣ дарак медиҳад. Тими бонувони 17 солаи Малайзия бо ҳисоби The full-time score. Syria 0, Malaysia 1. 1-0 бар Сурия ғалаба карданд ва бо 6 имтиёз мавқеи худро дар садри ҷадвал акнун то бозии Филиппину Тоҷикистон нигоҳ доштанд. Баъд аз албатта 1 соат бозии дастаи Тоҷикистон ва Филиппин ҳам дар ҳамин майдон баргузор мешавад. гузориши мустақимо ба анҷом мерасад. сеҳатманду пирӯз бошед то гузоришҳои навбатӣ. Doktor.